भाई सांग मैंने आज सकाल न्यू ब्लॉक रे आपण मानक आसतु देखा आम रूम बेजाए गंदा हो तो ताको आम सफा करचे तीन जन मिसी फाइनाली एवं रूम सब काढ़ी देती आमर नानी देखिपे रूम भी पूरा सफा कर गैस घरटा पूरा लास्ट जीवा तो ये किसी काढ़ा जाए आठ देखिपे सब आठी नानी झाड़ू मार्च रूमटा देखिपे एमती छुटिया रूम आम जे एते गरम लगुच तो आसी बाहर रोचे तो ये देखिपे ये भी ना फाइनाली नानी सब बाहर को काढ़ी देती जिनस पत्र देखिपे सब फिंगिकी पूरा छत्ता कर पकई ये गैस अच्छी ये हेलमेट अच्छी हेलमेट देखिपे ये हेलमेट आठ सब जिनस पत्र सब फिंगिकी छत्ता कर पकई रविवार देखिपे केमी काम हो रूम केमी सफा करुचे रविवार तो ड्यूटी भी आज जाइने आज ड्यूटी थिला तो खाली रूम सफा करवा बोली ड्यूटी भी जाइने एटा हमर किचन रूम देख पारे केते जेंगला हो पड़ी तो आपको भी सफा कराई धुआ जीव तो ये जिनस पत्र सब रखा जाए वर्तमान पानी नहीं कि पहुंची जाइए देखुवे आम नायक बाबू ए पानी नहीं जाऊँगी यहाँ देखुवे मुझे गोटे मग नापी आसी देखिपे पानी ढालुंट रूम बल कि ढाल एटा देखिपे सर्फ आ नाग देखिपे देखिपे जटिया आधा सर्फ पकाउं आउ नानी एवं गोलौं करेन्ट आमर पड़े देखिपे देखिपे सर्फ ढाली दिखाई चाउल पूरा मैंने उठा है पानी ढाल दी छिड़ीगला ना छिड़ीगला कि देखिपे सफा चलती भल कि सफा करूँ ए खाली फेण फेण रही केटे बाहर तो ये जिनस सब रखाई तो ये दिया तो मत कहले आ झाड़ू धरिकी झाड़ू मार तो मुझे मारुची आसे रूम सब सफा कर तो बाहर पटर मुझे फाइनाली एवं रूम सफा सरी देखिपे आसतु रूम भितर भी देखा केमती सफा देखिपे ये मोर सार्ट पेंट का सब अच्छी ये राहुल लगेज अच्छी देखिपे रूमटा के देखा चिकन देखिपे खाली कंथा बेडसीट देखिपे सब सफा कर दिखाई तो ये सफा कर सब सुखौं नायक नायक कर सफा कर
କମ୍ଫର୍ଟ ଆଉ ସରଫରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ପାଣି ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ତ ଏବେ ମଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିକୁ କହିଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଦୋସା ଆଉ ମଣ୍ଡା ନେଇକି ଏବେ ଆସିଛେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ବୁରୁଷ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ୟୁଜ୍ କର। ଆଉ ମଣ୍ଡା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଦୋସା। ବୁରୁଷ କରା ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରୁମ୍ ସଫା ସରିଗଲା ପରେ ଦୋସା ଖାଇବା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବସି ଖାଉଛୁ ଦୋସା। ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦୋସା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ଦୋସା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ କିଏ ମଣ୍ଡା ଖାଇବ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣ୍ଡା କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ये ଦୋସା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦୋସା। ରାହୁଲ ଆକୁ ଦୋସା କୁହନ୍ତି ନା? ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଖାଲି ଲଙ୍କା କି ନିଅନ୍ତି ଲଙ୍କା ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି ଖାଲି ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେନେ ଦି ଜଣ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁକି ରହିଛି ଦୋସା ଏବେ ମାନେ ସରିଗଲା ମୁଁ ଦୋସା ଖାଇବାର ମତେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଖାଇଛି ଗୋଟେ ଦୋସା ଖାଇଛି ଦିଟା ଦୋସାରେ ଇଏ ଖାଇଛି 7ଟା ସିଏ ଖାଇଲା 8ଟା ତାମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ସାରିଦେଲେ ଦୋସା ଏବେ ଫାଇନାଲି ସରିଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଇଛି ଲଙ୍କା ବହୁତ ରାହୁଲ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ।